ବହିଟା ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆଧାର ଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୁଣନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଆଧାର ଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଆମର ଆଧାର ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଧାର ହେଉଛି 100, 10, ଆଧାର ହେଲା 10 ହେବ, 100 ହେବ, ତାପରେ 1000 ହେବ, ତାପରେ 1000 ହେବ, ଏମିତି ଏକରେ ସବୁ ଶୂନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଆଧାର ଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୁଣନ କରିବା। ଏଠି ଅଛି 98, 98 ଗୁଣନ 99। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଧାର ୟାର ନିକଟତମ ଆଧାର 10 ହେବନି, ଏଇଟା 100 ହେବ। ତାହେଲେ ନିକଟତମ ଆଧାର କେତେ ହେଇଗଲା 100। ତାହେଲେ 100ରୁ ଏମାନେ ସବୁ କେତେ କମ୍, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଇଛି ଏଠାରେ ଆମେ ଆগে ଦେଖିଦେବା। ଏଠାରେ ଆଧାରରେ 100ରେ 2ଟି ଶୂନ ଅଛି, ଏଣୁ ଗୁଣନର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ 2ଟି ଅଙ୍କ ଲେଖାଗଲା। କମ୍ ହେଲେ ଅଙ୍କ ବାମ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ 2ଟି ରଖି ଅନ୍ୟଟିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଯୋଗ କରି ଲେଖାଯାଏ। তাহলে এটি দেখে 98 ଅଛି। 98 যেহেতু আধারে দুইটা সংখ্যা আছে আমি এপটে দুইটা সংখ্যা লিখিয়া। তাহলে 2 0 2 হব, তারপরে এটা 0 1। তাহলে যেমতি আমি পূর্ব ক্লাসে এপটা গুণুলে এপটাকে মিশাউলে বা ফেড়ুলে, তাহলে সেমতি করা। এটা 2 1 2 গুণে 2 0 2 রহিলা। এইটা আমি কম করিয়া মিশে এপটে ফেড়া। এটা 99 ରୁ 2 ফেড়া কিংবা 98 ରୁ 1 ফেড়া। তাহলে 98 ରୁ 1 ফেড়লে কেতে হয়ে গলা 97। তাহলে আমার সংখ্যাটা কেতে হয়ে গলা 9702। ଏବେ ଆମେ ଆଧାର ଠାରୁ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କଲେ। ଆଧାର ଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଏବେ ଆଧାର ଠାରୁ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗୁଣନ କରିବା। ଆଧାର ଠାରୁ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗୁଣନ। ତାହେଲେ ଆଧାର ଠାରୁ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗୁଣନ ଆମେ କରିବା। ଗୋଟେ 105 ଲେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 101। ତାହେଲେ ଏଇଠି ହେଲା ଆଧାର ହେଲା କେତେ 100, ଏଠି ଆଧାର ହେଲା 100। ତାହେଲେ 100ରୁ ଏଟା କେତେ ଅଧିକ ଅଛି 5 ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ +05 କରିବା। ଯେହେତୁ ଆଧାରରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଅଛି ଏଠି +01 କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଲେଖିବା, তাহলে 1 5 5, এটা 05। তাহলে এপটু আমি 5ରେ 1 মিশিবা কিংবা 101ରେ 5 মিশিবা। তাহলে 105ରେ 1 মিশিলে কেতে ହେଲା 106। কেতে ହେଇଗଲା 106 ହେଇଗଲା। তাহলে সংখ্যাটা কেতে ହେଇଗଲା 10605। ଆଧାର ଠାରୁ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗୁଣନ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବା। ଯଦି ଆମର ଦୁଇଟା ମାନେ 2 ଅଙ୍କ ଏପଟେ ଯଦି ଆମର 2 ଅଙ୍କ ବାହାରିବ বা 3 ଅଙ୍କ ବାହାରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି 2 ଅଙ୍କ ବାହାରିଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ଅଙ୍କ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଏପଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଆଣିକି ତାକୁ ଯୋଗ କରିବା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆମେ ଏଠି କରିବା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ତାପରେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଦେଇଛି ଗୋଟେ 112 ଗୁଣନ 115। তাহলে দেখ এইটা হল +12 ଅଧିକ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି +15 ଅଧିକ ହେଉଛି ହେଲା। তাহলে +12 +15 ହେଲା କେତେ ହେଲା। ତାହେଲେ এইটাକୁ ଆମେ ଆଗ ଗୁଣିବା। এইটা ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ରଫ୍ରେ ଗୁଣିକି ତାକୁ ଏଇଠି ପକାଇବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଧାର ହେଉଛି କେତେ, ଆଧାର ହେଲା 100। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ତାକୁ ଏଇଠି ରଫ୍ରେ ମୁଁ ଗୁଣୁଛି। ଏଠି ହେଲା 12 ଗୁଣନ 15। তাহলে কেতে হব 5 2 গুণে 10, 0 নেলা 1, 5 কে 5, 5 1 6, 1 2 গুণে 2, 1 কে 1। তাহলে এটা 0 8 1। তাহলে 180 হয়ে গেল। 180 যেহেতু হয়ে গেল, তাহলে এটা আমি কেতে রাখিবা, এটা 180 রখি লিখিদেবা। এপট তারপরে এটাকে মিশাইবা। 112ରେ 15 মিশাইবা। 12ରେ 15 মিশাইলে কেতে ହେଲା 5ରେ 2 মিশিলে 7, 1ରେ 1 মিশিলে 2 1 127। আমার যেহেতু আধারে দুইটা শূন্য আছে, এটি দুইটা সংখ্যা রহব। এই যে একটাকে আমি এপট ঘরକୁ আনিকি মিশাইবা। তাহলে এটি আমার এই যে এটা রহিলা কেতে 227 1 এপট হলা 80। তাহলে এটা 80, এটা 2 1 3, এটা হলা 2 1। তাহলে এটা সংখ্যাটা হয়ে গলা এটা 27 ହେଲେ 8 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଟା ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଇଗଲା କେତେ 1 2 8 8 0 12880 ହେଇଗଲା। କେତେ ହେଇଗଲା 12880। ଏବେ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ କାମର ସମାଧାନ କରିବା। ତୁମ ପାଇଁ କାମ
ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ କାମର ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ କାମର କଟା କରିବା कर गुणन लिखा एटा देती 98 गुणन 91 98 गुणन 91 ताले 9 9 अच्छी जेहेतु एटा आमर आधार हम 100 आधार है 100 ताले 100 रु एटा केते कम अच्छी 2 कम अच्छी एटा 100 रु केते कम अच्छी एटा 9 कम अच्छी ताले 9 कम अच्छी एबे कम कर आम पट को गुणी देवा 9 दुगुणे 18 होगा तेणु 100 अच्छी ये शून्य पड़ा 9 दुगुणे 18 होगा तापर एपटे होगा केते 98 91 रु 2 फेड़ी देवा कि 98 रु 9 फेड़ा ताले 91 रु 2 फेड़ी देले केते होगा 98 रु 9 फेड़ी देले केते हबो 18 18 रु 9 गले एटा हला 98 रु 9 गले 18 18 रु 9 गले 9 एपटे हला 8 ताले संख्याटा हला 8 9 1 8 8 9 1 8 ताले संख्याटा गुणले एतिकी हमर बाहर तापर ए नेक्स्ट करिया ख नंबरटा देछि 105 गुणन 106 105 गुणन 106 ताले केते लिखिया एटा होछि आधार हला 100 आधार हला 100 ताले इठी हला +5 एटा 0 एटा हला +6 हला ताले एटा केते हला एटा 6 5 30 30 होगा एपटे आम 5 को मिसेवा कि एपटे 6 को मिसेवा ताले 105 रे 6 मिसेले केते होगा 111 111 ताले संख्याटा केते हला 1 1 1 3 0 आम ए ग नंबर करिया ग नंबर देछि 99 गुणन 95 99 गुणन 95 ताले 99 95 रे ताले केते एटा आधार हला 100 आधार है 100 ताले आधार है 100 गले यार निकटतम आधार 100 गला ताले केते 99 रे ए फेडाण 1 एटा 95 ले 05 ताले बे दीटा गुणी देवा 5 दुने 10 हो गला ताले एटा हम 5 1 फेडी देवा 95 1 गले 94 हो गला ताले बे हम संख्या बाहरी गला केते 9 4 1 0 तापर 9410 बाहरी गला हम घ नंबर करवा घ नंबर देछि के देख घ नंबर देछि 101 को 103 101 गुणन 103 ताले 101 को 103 से हमर बड़ अधिक अछि आधार हैला 100 आधार हैला 100 ताले केते अधिक अछि 1 अधिक अछि 01 एटा 03 अधिक अछि हैला ताले एटा हम कोन करबा ताको हम गुणीबा ताले केते हेबा 03 हेले 3 के 3 ही जीवो ताले एपटे ही जीवो केते 3 रे 1 मिसे देले 103 रे 1 मिसेले 104 होला ताले संख्याटा हला 104 03 तापर ओ करबा ओ देछि 87 87 गुणन 92 ताले 87 रे आधार हला 100 आधार हला 100 ताले 87 रु 92 केते कम अछि 100 रु 92 87 रु केते कम अछि एटा 87 हेले एटा हला 13 कम अच्छी एटा हूँ 0 8 कम अच्छी ताको एबे गुणी देवा ताले गुणी देके हमें कौन करबा ताको पकेबा केता हो ताले 13 आमर 104 ही जाउची 13 104 जेहेतु हो जाउची आम एपटे दुईटा संख्या रखी एपटू आम गोटे संख्या नहीं जावा ताले 104 हेले 04 एपट रहले एपट आसीगला गोटे संख्या एकटा ताले एपटे आम कौन करबा याकू 92 को 13 रे फेडिबा किबा 97 को 8 रे फेडिबा 87 को 8 रे फेडिबा ताले 87 रु 8 फेडले केते हैला 87 रु 8 फेडिबो ताले 87 रु 8 गले एटा हैला 17 8 गले 7 2 9 एपटे 7 ताले एटा 04 एटा 9 के 10 9 1 8 ताले 8 0 0 4 ताले एटा हेला 8 0 0 4 8004 हेला एबे हम नंबर सरी हेला एबे हम 6 नंबर करबा 6 नंबरटा देछि 110 गुणन 108 ताले हम ताको गुणीबा ताले आधार हेला एटी केते आधार है 100
ताले आधार 100 हेले 110 मिश्रण 10 एटा मिश्रण 0.8 ताले एबे तो गुण देबा 8 10 80 एपटे 80 हो गला ताले एपटे मिसे देबा 110 रे 108 मिसे देले गला 118 ताले संख्याटा लागे 1 1 8 8 0 तापर हेला 6 गला तापर 6 तापर एबे हम 6 नंबर करियो 6 नंबर देछि 95 95 गुणन 89 95 गुणन 89 ताले एटा केते हेछि ताले एटा 95 रे आधार हेला 100 आधार हेला 100 ताले एटा 95 माने एटा -5 अछि एटा होछि केते -89 अछि -11 ताले एटा 0.5 एटा बे गुणी दबा 11 5 हला 55 11 11 11 5 55 एपटे 55 हला ताले एपटे हम कोन करिबा एपटे आगे फेडिबा बा एपटे भी फेडिबा ताले 89 रु 5 फेडी देबा 5 9 रु 5 गले 5 9 रु 5 गले 4 एपटे 8 रु 8 होलेला 84 ताले एटा केते हे गला 8 4 5 5 ताले संख्याटा हे गला 8 4 5 5 एबे 6 नंबर सइला एबे ज नंबर करिया ज नंबर देछि 117 मिस गुणन 102 117 को 102 रे ताले मिसे देबा एठी मिश्रण अछि 17 एटा होछि 2 ताले एटा आधार हैला 100 आधार हैला 100 ताले 17 दुगुणे केते 7 दुगुणे 34 एठी हैला 34 एपटे आमे मिसेबा 117 रे 2 मिसे देले केते हैला 119 ताले संख्याटा हला 1 1 9 3 4 ताले ज सइला एबे आमे झ करिवा झ देछि 94 गुणन 92 ताले एटा कम अछि तेनु एटा केते कम अछि 6 कम अछि एटा केते कम अछि एटा 8 कम अछि ताले आधार हला 100 एठी ताले एबे आमे एटा कोन करिवा एबे आमे ताको गुणिबा ताले एटा केते होछि आमे देखिबा ताले एटा जे 6 एटा गुणिबा 6 टा केते 8 6 केते 6 7 7 6 ना 48 एपट रहला 48 एटा इधर फेडिबा कि एटा इधर फेडिबा ताले एटा 94 रु 8 फेडी परिबा कि 92 रु 6 फेडी परिबा 92 रु 6 फेडिबा ताले एटा 12 12 रु 6 गले 6 एपट रहला 8 ताले 8 6 4 8 हे गला एटा तापर ज नंबर सला एबे आमे नियो नंबर करिबा नियो नंबर दे 113 गुणन 105 ताले एठी आधार निकटतम आधार हला 100 निकटतम आधार 100 ताले एटा केते अछि 13 अधिक अछि एटा केते अछि 05 अधिक अछि ताले एटा केते 13 5 केते मगेदबा 13 के 13 दुनु 6 3 5 13 चौकु 13 5 केते ताले 13 5 65 एपट लिखले 65 ताले एपट हम मिसेबा कि एटा एटा मिसेबा ताले 113 रे 5 मिसेले 118 हे गला ताले हम संख्याटा हला 1 1 8 5 6 जो 6 5 1 1 8 6 5 ताले एई भली भाबरे हमें अति सहज रे हमें जो आधार टारु कम आधार टारु अधिक गुणन हमें करि परिबा तेनो आज एतिक रहिला हमें नेक्स्ट क्लास रे करिबा।